ये मैं स्टार्ट करवा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल आगु जोटा करते कौन था इंडेफिनेट इंटीग्रल जेकोसी सपोज इंटीग्रेशन आम करते एफ ऑफ एक्स डी एक्स यार इंटीग्रेशन कौन आसला जी ऑफ एक्स प्लस सी आसला तो प्लस सी सी रैल्यूटा आम कौन जान ना या कौन कहते आर्बिट्रारी कन्स्टांट माने किसी भी कन्स्टांट वैल्यू हो पारे यार वैल्यूटा बाकी आम जानी पार नथिले किंतु हमर एग्जांपल कौन था एक्स स्क्वायर प्लस 2 रो डेरिवेटिव केते होतला 2x होता है ताले 2x रो इंटीग्रेशन केते बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रो डेरिवेटिव तो हम जान नथिले ना यार 2x dx रो इंटीग्रेशन हम कहते केते हबो एक्स स्क्वायर प्लस सी तो ये सी टा 2 बोली आम डिटरमाइन कर पार नथिले सी टा 2 बोली डायरेक्ट हम क्वेश्चन देबो 2x dx रो इंटीग्रेशन केते हम कहते एक्स स्क्वायर प्लस सी कि प्लस 2 कि -1 कि खाली एक्स स्क्वायर प्लस 0 सेटा हम डिटरमाइन कर पार नथिले कांस्टेंट रो वैल्यूटा ताले सेटा कोन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन माने आम कांस्टेंट कोन तार वैल्यूटा जान नथिले जदि कांस्टेंट रो वैल्यू आम जान नबा ताले सेटा कोन हबो डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन रे किछि सी रहबनी डेफिनेट इंटीग्रेशन रे आर्बिट्रारी कांस्टेंट यूज होबनी ताले सेठी कोन रहबो ताले सेठी हमको किछि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दरकार ए 2 टा में काढवा ताले हमको कोन किछि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दरकार तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोन डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म कोन थाए a to b f of x dx b टा को कोन कह जाय अपर लिमिट a टा को कोन कह जाय लोअर लिमिट तले यार इंटीग्रेशन हमें जदि पाइबा गोटे फंक्शन g of x किछि प्लस सी आछबा डायरेक्ट हमें वैल्यू पाइबा तले गोटे एग्जांपल करबा अच्छी -2 रू 5 2x स्क्वायर -1 dx यार इंटीग्रेशन यार इंटीग्रेशन केते हबो डायरेक्ट हम कर दो 2x स्क्वायर रो केते हबो 2x रो पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 2x³ बाय 3 -1 रो केते x एटा हला कोन हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जेमती करथले फर्स्ट आगे सेमती करले तापरे कोन लिमिट पुट हबो ये कौन अच्छी लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 5 तो केमती पुट हुए यार सपोज इंटीग्रेशन g ऑफ x हला g ऑफ x हुए लिमिट कौन हुए a टू b ताले कौन g ऑफ b माइनस g ऑफ a फर्स्ट ए फंक्शन रे b रो वैल्यू पड़बो नेक्स्ट तापरे a रो वैल्यू पड़बो तापरे सब्सट्रैक्ट करले जोडा आसबो सेटा हो आंसर माने हम गोटे डेफिनाइट वैल्यू पाइबा माने फंक्शन पाइबानी डेफिनाइट वैल्यू पूरा डायरेक्ट आंसर पाई जावा यार वैल्यू एतकी अब ठीक किछि सी आर्बिट्रारी कांस्टेंट आसेनी इंटीग्रेशन करबा बाकी आर्बिट्रारी कांस्टेंट यूज करबानी ताले एडी कोन हो फर्स्ट x जारे केते पुट करबा 5 ताले केते हो 2 * 5 रो q by 3 -5 माइनस x जारे केते पुट हो 2 2 - 2 रो q by 3 -2 एडी फर्स्ट आगे अपर लिमिट पुट हला एडी कोन पुट हला लोअर लिमिट पुट हला ताले केते हला 2 * 25 125 250 250 by 3 -5 minus -8 -16 by 3 -16 by 3 plus 2 तो ये कैलकुलेशन कर देले जोटा सेटा हमर आंसर हो एटा केते हो 250 by 3 -5 plus 16 by 3 -2 ताले केते हे गला -7 हे गला और 3 एलसीएम गले 266 -7 is equal to get over 326 minus 21 245 by 3 आंसर गोटे कौन डेफिनाइट वैल्यू पाइले तो यहाँ हम यार आंसर आउ गोटे प्रॉब्लम करवा 0 रू π/2 sin x dx
sin x इंटीग्रेशन केते हबो माइनस cos x तापरे कोन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट हबो ले कोन हबो माइनस cos पाई बाय 2 माइनस cos 0 তাহলে माइनस cos पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 2 वैल्यू केते 0 এটা माइनस माइनस कोन हो गला प्लस cos 0 ର वैल्यू 1 তাহলে आंसर केते हो 1 एटा पर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन रो वैल्यू काढी परबा तुम किसी प्रॉपर्टीज देखबा डेफिनेट इंटीग्रेशन रो इट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल integration a to b f of x dx is equal to integration of a to b f of t dt is equal to integration of a to b f of y dy to a to b f of z dz माने कोन फंक्शन ऑफ x थिबो हमें टोटली फंक्शन रे वेरिएबल टा चेंज करि परबा और इंटीग्रेशन रे भी dx जाय रे सही सेम वेरिएबल यूज करि परबा तले कोन इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रेशन is independent of variable एटा कोन पय होची एटा हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ए जिंसडा यूज करि परबानी कोन पय ना सिटी गुडा हम फंक्शनल वैल्यू पाउचे बाकी एठी जहां भी फंक्शन आसे ता जगह रे पुनी कोन ए बी अपर लिमिट लोअर लिमिट फंक्शन जगह रे पुट कर दबा आंसर में की गुड पर्टिकुलर वैल्यू पाइबा तो वेरिएबल लो किछि काम रहउनी तो पे हम f ऑफ x जगह रे t यूज करि परबा वेरिएबल कि t को चेंज करके डायरेक्ट y करि परबा y को चेंज करके z करि परबा z को चेंज करके x करि परबा एमति वेरिएबल डायरेक्ट चेंज करि परबा गुड एग्जांपल सपोज नवा 1 to 2 x cube dx তাহলে यह इंटीग्रेशन सॉल्व करले कोन होबो x cube इंटीग्रेशन x to the power 4 by 4 2 1 তাহলে এটা হবে 2 র পাওয়ার 4 by 4 minus 1 র পাওয়ার 4 by 4 which was 2 র পাওয়ার 4 16 by 4 মানে 4 minus 1 by 4 4 16 15 15 by 4 তাহলে आंसर डेटा को वेरिएबल टा में डायरेक्ट चेंज कर दो सपोज मैं z कर दोची 1 to 2 z क्यूब dz એટલે यार आंसर भी कोन सेम आसबो ताले या को हम डायरेक्ट एमती भी लिखि परबा नेक्स्ट स्टेप रे जदी चाहेबा ताले एटा कोन हिजबो z टू द पावर 4 by 4 1 to 2 लेते हिजबो से 2 पुट करले 2 to the power 4 by 4 minus 1 पुट करले 1 to the power 4 by 4 माइनस करले कोन आसबो 15 by 4 ताले यार आंसर जितकी असला यार आंसर सेतकी असला तो x जाय में डायरेक्ट z चेंज करे कि x जाय रे y चेंज करे कि t चेंज करे लास्ट टाइम में वैल्यू टा कोन सेम पाइबा तो से पे हम प्रॉपर्टीज कोन हम वेरिएबल को डायरेक्ट चेंज करि परबा बाकी इंडेफिनिट केस रे करि परबानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोन लिमिट चेंज इंटरचेंज द लिमिट a to b f of x dx अछि यदि हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट करबा लोअर तक को अपर करबा माने b to a करबा तले कोन गुटे एक्स्ट्रा माइनस साइन आसबो f of x dx तमति हम लिमिट को चेंज करि परबा चाहिए गुटे एग्जांपल सपोज करबा 3x square dx 1 2 3 सपोज अछि तले एटा कोन होबो इंटीग्रेशन सॉल्व करले 3x cube by 3 1 2 3 3 कांस्टेंट बाहर रहला x स्क्वायर x क्यूब by 3 3 3 कैंसिल हो गला एटा कोन हिजो 3 रो क्यूब minus 1 रो क्यूब 3 रो क्यूब 27 27 minus 1 26 यदि हम लिमिट चेंज करबा तले कोन होबो इज इक्वल टू आ कोन लिख परबा माइनस उटा सिमिलर 3 to 1 लिख परबा 3x square dx लिमिट चेंज
ए जगह बी लिखले बी जगह ए लिखले कौन गोटे एक्स्ट्रा माइनस साइन आसो ताले कौन हो 3x³ by 3 माइनस गोटे बाहर रहबो 3 to 1 कौन हो माइनस गोटे बाहर रहला 3 3 कैंसिल हो गला 1 रो क्यूब माइनस 3 रो क्यूब माइनस टू माइनस ऑफ लेके जो माइनस 26 1 माइनस 27 इक्वल टू 26 सेम आंसर आसला ताले जदी अपर लिमिट को लोअर लिमिट करबा लोअर टे कॉपर करबा नेगेटिव साइन उठे आसीबो नेक्स्ट हमें थर्ड प्रॉपर्टीज देखबा ऑन लिमिट ब्रेक तो लिमिट केमती ब्रेक हे परबो सपोज a to b f of x dx अछि और c गोटे नंबर जे कोन a ठू बड़ और b ठू बड़ और b ठू सान होइतिबो a और b भितर गोटे नंबर ताले हमें लिमिट a to c में लिखि परबा f of x dx प्लस देन कोन हो c to b f of x dx एमती कंटिन्यू भी हो जदि हमें सपोज a और b भितर c और d दुईटा नंबर पाइले कि तीनटा नंबर जितना चाहिए हमें सेटा ब्रेक कर परबा a to b f of x dx को कते लिखि परबा a to c f of x dx plus c to d f of x dx plus d to b f of x dx. For example now was integration of 1 to 5 3x square minus 1 dx तो हमें कौन लिख परबा was 1 to 2 नहीं परबा 3x square minus 1 dx plus 2 to 5 नहीं परबा कि 2 to 4 नवा पुनी 4 to 5 जेमती हमर दरकार से अनुसार लिख परबा 3x square minus 1 dx 2 to 5 डायरेक्ट कर दो लिख परबा लेटर चाहिए तुम वेरीफाई करके देखि परबो सेम आंसर ना नहीं डायरेक्ट भी हम इंटीग्रेशन कर परबा एमती भी इंटीग्रेशन करके ऐड कर परबा ऐड करला परे भी सेम आसबो वेरीफाई करके सब देखिबो देखिबो a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx फंक्शन रे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड करके माइनस एक्स कर ले भी वो गोटे एग्जांपल नवा फाइव बाई 6 to 5/3 sin x dx ये जार के लिख परबा हमें 5/6 रो 5/3 sin 5/6 plus 5/3 minus x dx कहते हैं 5/6 to 5/3 sin LCM कहते हैं 6 3/6 माने कहते हैं 5/2 minus x dx is equal to कहते हैं 5/6 to 5/3 cos x dx यार इंटीग्रेशन करबा जहाँ यार इंटीग्रेशन करबा सेगा ए टाइप रो प्रॉपर्टीज टा इम्प्लाइज हे परबो नेक्स्ट तार गोटे सब प्रॉपर्टी टा देखबा बहुत इंपोर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x
dx लेडी कौन a to b थिला लेडी a plus b होतला लेडी 0 to a अछि माने 0 plus a माने a minus x लेडी रो बहुत क्वेश्चन आसे क्लियर ओड एग्जांपल सपोज देखबा 0 to pi cos x dx ले जारे केते लिखि परबा 0 to pi cos x जारे कोन रहबो pi minus x dx अपर लिमिट जेटा थिबो सतकी माइनस x ले कोन हिजबो 0 to pi cos pi minus x केते होबे माइनस sin x ले माइनस बार पसिला sin x dx ले यार इंटीग्रेशन करबा जा यार इंटीग्रेशन करबा सेया इटा इज इक्वल टू इटा प्रूफ रे हमर एवडा बहुत दरकार नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखबा a बहुत important properties minus a to a f of x dx is equal to 2 into 0 to a f of x dx if f of x is even function odd function हमें कौन जानचे आगु पढ़ते function रे नहले कौन होबो 0 होबो if f of x is odd function good example नवा minus 5 to 5 3x cube minus x dx लेडी f of x केते 3x cube minus x हमें f of minus x देखिबा केते 3 minus x रो cube minus x केते जो minus 3x cube plus x तो f of x से तो समान लानी नेक्स्ट कोन करथले बट माइनस कॉमन नहीं देखथले 3x cube minus x एटा ही f of x लेडा किस वैल्यू केते ला minus f of x ले f of x टा minus f of x लेडा कोन फंक्शन ऑड फंक्शन लिमिट टेक आउट एप्रो अछि माइनस a रु प्लस a माइनस 5 रु प्लस 5 माइनस 2 रु प्लस 2 जितकी माइनस थिबो एटी जितकी प्लस थिबो ले आंसर हमें डायरेक्ट कोन लिखबा 0 सिंस इट इज अ ऑड फंक्शन it is a odd function और सपोज करबा माइनस पाई बाय 2 रु पाई बाय 2 cos x dx अकॉर्डिंग जानचे cos minus x is equal to केते होबे cos x cos टा इवन फंक्शन sin minus x टा कोन होबे minus sin x sin टा ऑड फंक्शन एटा कोन हिजबो एटा इवन फंक्शन ले कोन हिजबो 2 0 to pi by 2 cos x dx एटा हो तो सॉल्व करबा आंसर आसबो जदि क्वेश्चन एमती थंदा minus pi by 2 रु pi by 2 sin x dx कोन जानचे sin minus x is equal to केते minus sin x ताले एटा कोन ऑड फंक्शन ले कोन हो आंसर 0 बिकॉज़ एटा ऑड फंक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखबा जीरो टू 2a f of x dx equal to 2 into 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x 0 होबो if f of 2a minus x equal to minus f of x एटा भी सेमती हमें एग्जांपल ने के वेरीफाई कर परबा स्टूडेंट एग्जांपल नवा केमती हम प्रॉपर्टीज यूज करी की प्रॉब्लम बुझे बस देछि 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x dx रेडी कोन हमें प्रॉपर्टीज यूज करी परबा देखो फर्स्ट i ने नवा i इज इक्वल टू एति की रेडी प्रॉपर्टीज कोन पुट करबा ए प्रॉपर्टीज टा पुट करबा
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx is equal to integration of 0 to a f of a minus x dx. ये कौन है sin एटा के pi by 2 minus x by sin x जरे कौन यूज करेगा pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x dx. कौन जानिछे 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x केते हुए cos x sin pi by 2 minus x cos x plus cos pi by 2 minus x sin x dx. তাহলে এটা কোন ছিল cos x sin x by sin x plus cos x এটা কোন হলো cos x by cos x plus sin x এটা भी কোন আছে i लेफ्ट साइड रे चेंज करने इट राइट साइड रे कोन खाली प्रॉपर्टीज टा पुट करछे यार वैल्यू जहा यार वैल्यू सेगा তাহলে এটা सपोज हम इक्वेशन 1 नेछे এটা इक्वेशन 2 नेछे एबे कोन करबा एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो दुटा इक्वेशन ऐड कर लेफ्ट साइड कोन हला i plus i राइट साइड कोन हला 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x dx plus 0 to pi by 2 cos x by cos x plus sin x dx. তাহলে এটা কোন দুইটা সাইডৰ লিমিট সেম আছে লিমিট সেম হলে কোন হিজো लेफ्ट साइड टा कोन हला i plus i 2i लिमिट सेम हे गले गोटे इंटीग्रेशन हे जिवो और दुटा ऐड हे जिवो ताले तळटा sin x plus cos x plus sin x माने सेम अछि एलसीएम कोन जिवो से sin x plus cos x ऊपरटा कोन डायरेक्ट ऐड हे जिवो sin x plus cos x dx ऊपर दुटा सेम हे गला ताले कोन हे जिवो कटि जिवो 0 to pi by 2 dx खाली dx इंटीग्रेशन में केते जानछे x 0 to केते pi by 2 implied that 2i हितला तला i is equal to केते जो 2 टा डिवाइड जो 1 by 2 pi by 2 minus 0 केते जो pi by 4 এটা হবে आंसर प्लस आई তাহলে আমি মেইন কোশ্চেনটা কই নিছিলে तला i is equal to केते पहले pi by 4 जोटा की आंसर तो टाइप प्रॉपर्टीज यूज करके हमें सॉल्व कर परबा और कुछ अलग टाइप रो इंटीग्रेशन करि परबा ए प्रॉपर्टीज को बेस करके फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 1 mod of x dx -2 to 3 mod of x dx তাহলে আমি কোন জানছে mod of x টা mod of x टा x way when x is greater than equal to 0 minus x way when x less than 0 তাহলে mod of x ର কোন দুইটা ভ্যালু আছে তো এটি তো আমি জানি পারবান না বাকি हमको লিমিটটা দেইছি তো সেই লিমিট অনুসারে আমি ভাঙবা তাহলে -2 ରୁ 3 ଅଛି তাহলে -2 और 3 ভিতরে কোন 0 গোটে নাম্বার আসছে তাহলে এটা কোন আমি লিমিটটা को এমতি ভাঙবা তাহলে -2 to 0 mod of x dx plus 0 to 3 mod of x dx তাহলে -2 ରୁ 0 ভিতরে सब नंबर কোন नेगेटिव তাহলে सब नंबर नेगेटिव माने को केसटा सेकंड केसटा তাহলে mod of x টা কেতে হবে -x 0 ରୁ 3 ভিতরে mod of x টা কোন x greater than 0 केसटा माने mod of x टा कोन হবে x তাহলে 0 ରୁ 3 ভিতরে mod of x টা হবে x তো সেমতি আমি আগে লিমিটটা ভাঙলে हम प्रॉपर्टीज টা ইউজ করলে তারপরে সলভ করব তাহলে এটা করতে হবে -2 ରୁ 0 mod of x ର ভ্যালু কেতে হবে -x dx plus 0 ରୁ 3 ভিতরে mod of x ର ভ্যালু কেতে হবে x dx এবে কোন করবা সলভ করবা माइनस बाहर रहला x² by 2 लिमिट केते -2 ରୁ 0 plus x² by 2 0 ରୁ 3 তাহলে ফার্স্ট মাইনাস আছে 0 पुट करले 0 -2 पुट करले 4 by 2 माने 2 minus 2 plus 3 पुट करले 9 by 2 0 पुट करले 0 आंसर केते हला 2 plus 9 by 2 13 by 2 ले टाइप में
କରି परबा मॉडुलस वाला गुडा नेक्स्ट ला जदी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रा किछि थिबो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ରୁ 2 dx सपोज ले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें कोन जानछे तो 0.5 यार ग्रेटेस्ट इंटीजर कोन हुए 0 माने ताटू स्मॉल हेतबो और इंटीजर हेतबो 0.7 रो केते हुए 0 1.2 रो केते हुए 1 माइनस 0.7 रो केते हुए -1 हुए एंड ताटू स्मॉल हेतबो इंटीजर हेतबो तले हमें कोन देखले जदी -1 ରୁ 0 भितरे जे कोनसी नंबर नबा यार ग्रेटेस्ट इंटीजर कोन हबो -1 सेमती 0 ରୁ 1 भितरे जे कोनसी नंबर नबा तार ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हबो 0 सेमती 1 ରୁ 2 भितरे जे कोनसी नंबर नबा तो 1.3 1 ରୁ 2 भितरे तार ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हबो 1 से टाइप रो हमें जानि परबा ताले एटा को सेमती भांगबा ले कोन फर्स्ट -1 ରୁ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ dx प्लस 0 to 1 greatest integer of x dx plus 1 ରୁ 2 greatest integer x dx ताले सेमती गोटे गोटे भांग देले माने -1 ରୁ 0 भितर जे कोनसी नंबर नबा ता ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू केते हो -1 0 ରୁ 1 जे कोनसी नंबर नबा ता भितर ता ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हो 0 1 ରୁ 2 जे कोनसी नंबर नबा ता ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हो ताले एटा केते जो -1 ରୁ 0 तार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सबले कोन हो -1 -1 into x plus 0 to 1 एटा यार ग्रेटेस्ट इंटीजर कोन हो 0 plus 1 ରୁ 2 यार ग्रेटेस्ट इंटीजर हो 1 dx तो माइनस बार को गला x² 2 0 -1 प्लस 0 into 0 टोटल हे गला एटा कोन हो x² 2 सॉरी x नहीं यार ग्रेटेस्ट इंटीजर कोन हो 1 यार -1 हो यार 1 हो 0 ରୁ -1 बेले सबले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रो वैल्यू केते हो -1 और 1 ରୁ 2 भितरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सबले कोन हो 1 ऑलरेडी -1 बाहर को गला x माइनस बाहर को गला x -1 ରୁ 0 प्लस 0 into एटा तो 0 हो जिवो 1 रो केते इंटीग्रेशन x 1 ରୁ 2 एटा कोन हो जिवो -0 -1 माने +1 फर्स्ट x जरे 0 पुट करले 0 -1 प्लस x जरे 2 पुट करले तापर x जरे 1 पुट करले देख माइनस करले ले केते होला एटा -1 +1 आंसर केते हिजो 0 लेटा हो आंसर ए टाइप रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रो भी हमें इंटीग्रेशन करि परबा अब हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा लिमिट what is limit suppose f of x is a function is 3x square minus 1 मैं suppose f of 1 करछो ताले कोन x जरे केते पुट करछो 1 पुट करछो ताले केते होछि 2 ताले एटा f of 1 माने 1 रे f of x रो फंक्शनल वैल्यू केते 2 बट लिमिट केस रे कोन हिंदी थिबो f of x लिमिट x टेंड्स टू 1 एटा कोन हो लिमिट x टेंड्स टू 1 माने कोन x 1 को अप्रोच करछि मैं सपोज एटा 0 अछि 1 2 3 -1 एटा ताले x रो वैल्यूटा पर्टिकुलरली 1 नहीं 1 पाखापुखी माने मे बी पर 1 पॉइंट माने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 पाखो पाखो जाउछि माने पर 1.0000009 माने कोन पर 0.99999 ने 1 रो पूरा क्लोज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 पाखो आछि पूरा क्लोज जते क्लोज हम नहीं परबा 1 को अप्रोच करछि माने मे बी राइट हैंड साइड रो अप्रोच करि पारे न लेफ्ट हैंड साइड रो जब लेफ्ट हैंड साइड रो अप्रोच करला ताल ता वैल्यू डाइटा हो जब राइट हैंड साइड रो अप्रोच करला ता वैल्यू डाइटा हो એટલે से क्लोजली अप्रोच करछि 1 को बाकी पर्टिकुलरली 1 नहीं माने 1 ता पाखो नेबरहुड गुडे हम डेल्टा नबा डेल्टा रे वैल्यू वेरी स्मॉल ताले कोन हुए
सपोज अप्रोच टू 1 তাহলে আমার নেবরহুডটা কোন হবে নেবরহুড হবে 1 माइनस डेल्टा रु 1 प्लस डेल्टा डेल्टा गोटे बहुत स्मॉल वैल्यू তাহলে ইহা ভিতরে যে পয়েন্ট গুড়া আসবো সেই পয়েন্ট গুড়া এক্সট্রা ভ্যালু হবো মানে এক্স টা 1 পাখাপাখি অ্যাপ্রোচ করছে সেটা হলা লিমিট মানে এটি সাপোজ যদি লিমিট রে আমার এটি ভ্যালু পুট হয়ে যাব তাহলে ডাইরেক্ট পুট করবা তাহলে এটি কোন হবে 3 1 র স্কয়ার माइनस 1 इज इक्वल टू 2 तो एटी भी लिमिटिंग वैल्यू केते असला 2 तो केते लिमिटिंग वैल्यू बट एटा हला पर्टिकुलर वैल्यू ले एटी भी 2 असला बस आउट क्वेश्चन ना लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 by x minus 2 তাহলে এই কেসে কোন যদি আমি x জায়গায় 2 পুট করবা তাহলে কোন হয়ে যাব 0 by 0 হয়ে যাব 2 র স্কয়ার কত হয়ে যাব 2 র স্কয়ার minus 4 by 2 minus 2 is equal to কত 0 by 0 এটা কোন আনডিফাইন্ড जो केस लिमिट अनडिफाइंड आसीबो ताले सही स्टेप रे हम कोन करबा ताको किछि सॉल्व करते चेष्टा करबा ताको सॉल्व करिकि तारो डेफिनेट गुडा वैल्यू काढवा पई ट्राई करबा जदी ता डेफिनेट वैल्यू बाहरी गला ताले सेटा ता लिमिटिंग वैल्यू बाहरी जिवो और जो न बाहरला ताले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होबो ताले एठी कोन एठी एक्चुअली x और वैल्यू तो 2 नै ना 2 पखा पखी ताले हमें कोन देखबा यदि x रो वैल्यू 2 हेतंदा ताले कोन हेतंदा यार फंक्शनल वैल्यू बाहरी बनी एक्चुअली जो एटा f of x ताले एटी f of 2 डज नॉट एग्जिस्ट f of 2 एग्जिस्ट करनी बाकी 2 1.99999 এটা তো এক্সিস্ট করছে না তাহলে এর লিমিটিং ভ্যালু এক্সিস্ট করব বাকি অরিজিনাল ভ্যালু এক্সিস্ট করবানি তাহলে এটি যদি আমরা কোন করবা না লিমিট x টেন্ডস টু 2 a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফর্ম রে আছে কেতে হইব a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b x মাইনাস 2 তাহলে এটি x মাইনাস 2 x মাইনাস 2 ক্যান্সেল হই পড়ব কোন পাইলে x টা 2 নাই 2 পাখাপাখি তাহলে এটা কোন 0 হবনি 0 বাই 0 নহে সেপে ক্যান্সেল হই পড়ব বাকি যদি এটা খালি f of x দিতান্দা x plus 2 by x minus 2 by x minus 2 এটি x minus 2 কেতে ক্যান্সেল হবো যেতেবেলে x not equal to 2 হইতো বাট x is equal to 2 জায়গায় এই দুটো ক্যান্সেল হই পড়বনি কারণ 0 by 0 তবে ক্যান্সেল হয়নি সেটা আনডিফাইন্ড বাকি এটি 0 by 0 হউনি এটা ক্লোজ টু 0 এটা বি ক্লোজ টু 0 তাহলে এই নাম্বারটা ক্লোজ টু 0 বাট 0 নয় সেটা ক্যান্সেল হই পড়বো সেম বলি তাহলে এটি কোন রইলা লিমিট x tends to 2 x plus 2 তাহলে x এর 2 পুট করি পারবা তাহলে 2 plus 2 आंसर হবে 4 তাহলে এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু 4 বাট ফাংশনাল ভ্যালু আনডিফাইন্ড তাহলে এমতি আমি লিমিট কাটি পারবা তাহলে সব কেসরে ফাংশনাল ভ্যালু আর লিমিটিং ভ্যালু সেম হবনি বহুত কেসরে সেম भी হবো মানে দেখবা রাইট হ্যান্ড লিমিট কোন r h l राइट हैंड তাহলে কোন सपोज এটা ওটা নাম্বারটা a তাহলে এটা কোন এর নেবরহুড রে আমার যে কোনসি পয়েন্ট মানে যদি ইয়াডু অ্যাপ্রোচ করতে হবে তাহলে এটা রাইট হ্যান্ড লিমিট যদি লেফট সাইড রু অ্যাপ্রোচ করতে হবে তাহলে এটা লেফট হ্যান্ড লিমিট হবে তাহলে রাইট সাইড রু অ্যাপ্রোচ করছে মানে কোন এটা a পরে পয়েন্ট আছে তাহলে এটি কোন হবে লিমিট x টেন্ডস টু a plus f of x এটা হলো রাইট হ্যান্ড লিমিট আর লেফট হ্যান্ড লিমিট কোন মানে এটা রাইট টু অ্যাপ্রোচ করছি মানে তার ভ্যালুটা কোন a প্লাস মানে যদি 1 নিতে তাহলে 1.00000009 এই টাইপের ভ্যালুটা মানে 1 পরে আছে তাহলে এটা রাইট হ্যান্ড ভ্যালু আর লেফট সাইড রু সেমতি অ্যাপ্রোচ করি পারবো যদি লেফট সাইড রু অ্যাপ্রোচ করলে তাহলে তাকে কোন কইবা লেফট হ্যান্ড লিমিট তার ফর্মুলা কোন হবে লিমিট x টেন্ডস টু a minus f of x लेफ्ट साइड रो लिमिट टे अप्रोच करछि माने a रु कम माने जदि 1 हितबो एटा ताले 0.999999 एटा हो लेफ्ट हैंड लिमिट रो वैल्यू माने a रो वैल्यूटा एटा हितबो माने a रु टिके कम औठी a रु टिके जस्ट बेसी औ जे टिके बेसी टे टिके कम के सेटा कोन नेग्लिजिबल हितबो बहुत स्मॉल नेक्स्ट किसी प्रॉपर्टीज देखबा लिमिट रो
एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दुटा फंक्शन ऑफ एक्स ताहले लिमिट x टेंड्स टू a f of x plus g of x is equal to limit x tends to a f of x plus limit x tends to a g of x. Second one, limit x tends to a f of x minus g of x is equal to limit x tends to a f of x minus limit x tends to a g of x. Third property one, limit x tends to a f of x into g of x. मल्टीप्लिकेशन में तो कौन है लिमिट x tends to a f of x आई परबो into limit x tends to a g of x. Next property है limit x tends to a f of x by g of x is equal to limit x tends to a f of x by limit x tends to a g of x one provided limit x tends to a g of x not equal to 0. तोड़े 0 ना इतना दरकार मैं तोड़े 0 वाले कौन undefined infinity है next one, limit x tends to a k into f of x is equal to k constant है बाहर पास जीवो limit x tends to a f of x where k is constant. लेवडा पण लिमिटेड प्रॉपर्टीज नॉर्मल प्रॉपर्टीज उडा मैं यूज करी परवा बे एग्जांपल सपोज करवा लिमिट x tends to 1 3x square minus 1 by 5x plus 2 लेफ्ट कौन जो प्रॉपर्टीज यूज करवा लिमिट x tends to 1 3x square minus 1 by limit x tends to 1 5x plus 2 ये कौन होगा लिमिट पुट हो गले 1 कते होगा 3 minus 1 2 by 7 फर्स्ट ऊपर लिमिट पकेले तळ लिमिट पकेले अलग अलग कर पाले ये डेटा प्रॉपर्टीज गुडा सब पुट करियो next is important limits यार लिमिट वैल्यू गुडा में मन रख दबा अपन पने गुडा डायरेक्ट पुट करले भारी बनी अनडिफाइंड फॉर्म रे ऑलरेडी सॉल्व कई के छी अब बहुत क्वेश्चन रे यूजेस वो डायरेक्ट तो हमें डायरेक्ट मन रख दबा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1 ओरिजिनली पुट करले कौन होगा sin 0 by 0 sin 0 वैल्यू 0 0 by 0 अनडिफाइंड बट या वैल्यू केते 1 तो एटा जो जगह हमारा आसबो त जगह में डायरेक्ट 1 लिख करवा the limit x tends to 0 10x by x is equal to 1 limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x is equal to e over limit x tends to 0 log 1 plus x by
x is equal to 1. Limit x tends to 0, log a base a1 plus x by x is equal to क्या होगा log e base a. Limit x tends to 0, a to the power x minus 1 by x equal to log a base e. Limit x to the power 0, e to the power x minus 1 by x is equal to 1. Limit x tends to 0, x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n into x to the power n minus 1. चलिए एवढा पण लिमिट वैल्यू गुडा आम्ही डायरेक्ट मन रख दवा फॉर्मूला हबी गुडा एग्जांपल सपोज करवा सपोज लिमिट x tends to 0, x to the power 5 minus 2 to the power 5 by x minus 2. चलिए यार लिमिट देछि डायरेक्ट हम कोई फॉर्मूला देथिबो नले किछि सॉल्व करला पर कि किछि मल्टीप्लाई थिबो एटा उटा अलगा आइबो तापर भी हमें पुट कर करबा चले कोन होबो एई फॉर्मेट रे अछि एडी n केते 5 और a केते 2 चले आंसर केते होबो n माने 5 into x to the power 5 minus 1 आंसर 5x to the power 4 एटा या लिमिटिंग वैल्यू होबो चलो 8 प्रॉपर्टीज 1 लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to बताओ n into a to the power n minus 1. For example, suppose करो suppose limit x tends to 3 x cube minus x tends to 1 suppose 1 minus x minus 1. चलिए यहाँ पर फर्स्ट हमें फॉर्मूला लिखवा लिमिट x tends to 1 x cube minus 1 to 1 रो क्यों लिखिए वो by x minus 1 रेडी फॉर्मेट रहेगा x to the power n minus a to the power n by x minus a एडी n केते 3 a केते 1 आंसर हम केते होबो n into 1 and 3 into a रो पावर माने 1 रो पावर 3 minus 1 पहले 3 into 1 रो पावर 2 माने आंसर 3 ले यार लिमिट वैल्यू केते होबो 3 अगर यदि फर्स्ट में डायरेक्ट 1 पुट करथंदे 0 by 0 आ जाउतला अनडिटरमाइंड फॉर्म तलेटा सॉल्व करथंदा बाकी फार्मूला में यूज करके काढी परबो पूरे लिमिट काढवा ପାଇଁ देथिबो तो लिमिट जति डायरेक्ट पुट हे जाउची और आंसर जति 0 आसु कि इंफिनिटी आसु कि 1 5 किछि भी नंबर आसे तले ता लिमिट वैल्यू सत्की होबो जति किछि पुट करला पर 0 by 0 फॉर्म आसुची जोडा कि कोन अनडिटरमाइंड फॉर्म को जाय ए केस रे हमको इधर किछि ऑपरेशन करबा पय पड़ो माने किछि कैंसिल हे होउची नले किछि ए टाइप रो फार्मूला हिसाब रे आसुची जोडा एगुडा भीतर किछि आसुची ताले हमें सेगुडा पुट करबा जेमति एटा सपोज ए टाइप रो आसुची नले किछि कॉमन जाय कि कैंसिल हे जाउची ताले कैंसिल करी कि नेक्स्ट हमें लिमिट पुट करबा कि दुईटा पार्ट रे डिवाइड हे जाउची u into v तमने f of x into g of x यारो लिमिट और तारो लिमिट अलग 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 हो जाउची ताले सेमति करी कि हमें करबा पय ट्राई करबा जदि सॉल्व हे गला ताले ता लिमिट रो वैल्यू सत्की बारिबो नले जदि किछि कल्ला परे भी सॉल्व होनी ताले तारो लिमिट वैल्यू बारिबोनी हमें ट्राई करबा सबुडा एक्चुअली सॉल्व होबो जोडा क्वेश्चन देथिबो सॉल्व करबा पय नले भी आउट मेथड हमर कोन अछि एल हॉस्पिटल रूल जदि सॉल्व होनी हमें ए मेथड टे भी यूज करि परबा एटा को केस रे यूज करा जाय अनडिटरमाइंड फॉर्म जदि लिमिट अनडिटरमाइंड फॉर्म रे अछि ताले हमें ए रूल ले करि परबा फॉर एग्जांपल गुटे क्वेश्चन न लिमिट x टेंड्स टू सपोज ए क्वेश्चन टा नवा में फार्मूला रे जानि ने लिखते थिला x क्यूब minus 1 by x minus 1 एटा थिला क्वेश्चन टा तले कोन होबो हमें एठी कोन करबा हमको देथिबो लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x ए फॉर्म रे थिबो
তাহলে পুট কলা পরে কোন 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म आछी तो एटी कोन करबा f इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x by g डैश x दुजन साइड कोन करबा डेरिवेटिव करबा तापर लिमिट प्रूव करबा जदी आसी गला माने अनडिटरमाइंड फॉर्म आसलानी जहा आसला सेटा आंसर जदी न आसला पुनी आउथरे डेरिवेटिव करबा सेम प्रोसेस रिपीट करबा जेते पर्यंत होनी f डबल डैश x f नेक्स्ट जिते पर्यंत लिमिट एग्जिस्ट करनी ए प्रोसेस कंटिन्यू करि परबा दले हमर कोन लिमिट र वैल्यू बाहर जो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कोन बा तले एटी फर्स्ट पुट करला को केते होची 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म तले कोन करबा लिमिट x टेंड्स टू 1 यार डेरिवेटिव करबे केते हो 3x2 यार डेरिवेटिव केते हो x रो 1 1 रो 0 तले 1 एबे पुट करबी x रो 1 केते हो 3 * 1 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आंसर असला 3 एठी भी हमर असला आउट सपोज करबा हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1 अभी पुट करला को कोन आछी 0/0 लेठी जदी हमें डेरिवेटिव करबा ले जान छे बाकी पुट करला को कोन आछी 0/0 तले कोन करबा फिर तले कोन डेरिवेटिव करबा sin x रो डेरिवेटिव कोन cos x x रो डेरिवेटिव केते 1 एबे पुट करबा तले x जगह 0 माने cos 0 by 1 cos 0 रो वैल्यू केते 1 आंसर 1 असला जोडा के हम फार्मूला रे सिखले लेटा भी कोन एलिस्पिटल वैल्यू यूज करके हम करि करबा तो जोडा अनडिटरमाइंड फॉर्म रे थिबो हम ऊपर तले डेरिवेटिव करबा देखि पुनी पुट करबा जदी 0/0 पुनी जदी जहां आंसर आसगला 0/0 0 छडा जो अलग आंसर आसला तले सेटा आंसर अब जदी पुनी 0/0 पुनी अदर प्रोसेस कंटिन्यू करबा जेते पर्यंत हमर 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म टा कैंसिल हे नथिबो ए प्रोसेस रे भी हम लिमिट काढी परबा तले अनडिटरमाइंड फॉर्म कोडा जो टेस्ट में एल हॉस्पिटल रूल की अलग अच्छे रूल पुट करके हमें काढीबा गोटे तुम जानले 0/0 अपॉन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 रो पावर इंफिनिटी एगुडा नेक्स्ट हम लिखबा कंटिन्यूटी पहले गोटे फंक्शन को हमें कंटीन्यूअस केते करबा फंक्शन को ए फंक्शन f is said to be continuous at a point A if one point f of x has a definite value at a and one f of a exist the first point on f of a exist माने f जगह a माने ता फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करथिबो सेकंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist नेक्स्ट वन लिमिट एग्जिस्ट करथिबो f of a माने कोन डायरेक्ट फंक्शन ता अछि हम a पुट कर देले सेटा एग्जिस्ट होता दरकार सेकंड कंडीशन कोन लिमिट माने a को अप्रोच करथिबो जोटा लिमिट पुट करबा सेटा भी एग्जिस्ट होता दरकार और थर्ड कंडीशन कोन लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a माने डायरेक्ट जोटा काढले लिमिट रे जोटा काढले दुईटा साथ जदी इक्वल होबो तले तीनटा कंडीशन जदी सैटिस्फाई करो माने ये भी एग्जिस्ट करतो ये भी एग्जिस्ट करतो और दुई जण सारे इक्वल हेतिबे ताले कोन कहबा हमें जे फंक्शन टा दिया अछि सेटा कंटीन्यूअस होबो और जे कोनसी जदी गुटे कंडीशन भी फेल हे गला ताले से फंक्शन टा कोन कहबा डिसकंटीन्यूअस ये भी एग्जिस्ट करला ये भी एग्जिस्ट करला बाकी इक्वल हेले ताले डिसकंटीन्यूअस जणे एग्जिस्ट करलानी ताले कोन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होबो
Next differentiable, a function f is said to be differentiable if first it is continuous. फर्स्ट ये कंटिन्यूअस है दरकार मैंने ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई करथुबो सेकंड कंडीशन को लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने कौन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x डाला लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं ना आगे अपन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट डबल लिमिट x tends to a plus f of x it will exist with the part next condition from left hand limit is equal to right hand limit चला में से कैसे कौन पाएगा ये फंक्शन का डिफरेंशिएबल and differentiable at कहते that to be differentiable at a point a if differentiable at point a তাহলে কোন হবে f dash a is equal to তাহলে কোন যদি কন্ডিশন টা স্যাটিসফাই করলো তাহলে তার ডেরিভেটিভ পেতে হবে লিমিট x টেন্ডস টু a f of x minus f of a by x minus a ওইটা হবে তার ডেরিভেটিভ এটা কোন ডেরিভেটিভের জেনারেল ফর্মুলা এইখানে আমরা ডেরিভেটিভের সব ফর্মুলা ডিরাইভ হলো তারপরে আমি প্রবলেম করি পারলাম